باید ضربه کاری بزنیم که اینها از این غلطات نتوانند انجام بدن. Je ne suis pas fan de ce genre de démarche parce qu'il y a un contexte français, il y a une communauté musulmane en France qui est majoritairement dans une démarche d'essayer de vivre sereinement en France. Après, bien sûr, on sait qu'il y a des problèmes, il y a des attentats, il y a des malentendus, il y a des incompréhensions et il y a des tensions qui sont grandissantes. Et moi, je suis partisan de ceux qui essayent plutôt de désamorcer la situation, le dialogue et qui essayent de ramener un petit peu de sérénité. این کار رو انجام داده، این حرفا رو زده، اهانت‌ها رو تایید کرده، باید اعلام انزجار بکنن. C'est le principe de la liberté d'expression en France, donc ça me plaît pas, mais j'ai libre à moi d'ignorer cela. Mais le fait de chercher à surenchérir et de passer au boycott, en fait, on est en train d'accroître les tensions, alors que ce serait dans notre intérêt à nous, musulmans, mais aussi français de manière générale, d'essayer de désamorcer cette crise. ما اندیشمون اینه که در از جهت عملی وارد بشیم. ما شدیدا محکوم میکنیم و تاکید میکنیم که باعث عملا وارد صحنه بشیم و عملا ما باید جواب بدیم. باید ضربه کاری بزنیم که اینها از این غلطات نتوانند انجام بدن. Sur la question de boycott, le Conseil français de culte musulman, par ma voix, s'est exprimé déjà cet après-midi. Nous appelons bien sûr à défendre les intérêts de notre pays. Et face aux appels au boycott contre les produits français, nous appelons les musulmans de France à être très vigilants et à dénoncer ce type d'appel qui tente de diviser notre société et de séparer les citoyens de confession musulmane de leurs concitoyens. آزادی که الان در فرانسه به سوء استفاده ازش میشه قطعا دست ایادی استکبار علل خصوص رژیم صهیونیستی در کار است. فرانسوی‌ها، مکرون، نشریه شارلی ابدون، اینا کلا با اسلام مشکل دارن، نه تنها الان، از زمان آقا رسول الله بوده مشکل داشتن. پیامبر ما یه پیامبر رحمت بوده. خوبه که ما از باب مسالمت این مشکلات رو حل کنیم. اینکه اونا توهین کنن ما هم توهین کنیم هیچ مشکلی حل نمیشه.